Hi guys, welcome to my new vlog. মানে এনে ওলাই আহিছিলোঁ অলপ এতিয়া মানে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই আছোঁ বৰ্তমান APLৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত তো চাই লওক ভিডিঅ'টো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ তো চাই থাকক ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক লোহাৰ কেনে কাটিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দাদাই কাটি দিব চক सामान बांध सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया रहने दो या जाना मुझे घर नहीं तुमको विचारों की है जड़ वही ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो करीब पास में हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ए अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के ঘৰত আহি পালোহি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু তো আজিলৈ টাটা বাই বাই লগ পাইছোঁ কাইলৈ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ টাটা বাই বাই